Salam alaikum, hi mes chers. Alors, Inch'Allah, pour la troisième vidéo concernant la partie chute verticale avec frottement. On commence par les grandeurs caractéristiques du mouvement. Les grandeurs. Alors, les grandeurs caractéristiques du mouvement, on a deux grandeurs qui ont la vitesse limite, VL, qui a l'accélération initiale. On a deux grandeurs initiales à 0. C'est bon? On a ces deux grandeurs. Alors, on commence par la détermination de VL, la vitesse limite. Alors, pour déterminer VL, on commence, on a l'équation différentielle, d'une manière générale. Je n'ai l'équation différentielle dV sur dt est égal à moins b vg à la puissance 1. En général, alors, كنمشيو au régime permanent. Au régime permanent, علاش مشينا للريجيم بيرمانون؟ حيت انيسيالمون كتكون عندنا لا فيتاس زيرو اي لا فيتاس il augmente pas à pas jusqu'à واحد الماكس. هذاك الماكس هو اللي كنقولوا لا فيتاس ليميت، يعني هو لو بلافون دو لا فيتاس كتوصل حتى للماكس وكتستابيليزا. الوغ فاش كيتستابيليزا شي بارامتر كنقولوا هذا هو الريجيم بيرمانون. صافي كتولي عندنا هذيك الفارياسيون نول، يعني هذيك لا فالور كتولي انشونجابل. Alors, au régime permanent, la vitesse, quel que soit, est constante. Elle a une valeur constante. C'est-à-dire que la valeur constante, c'est VL. Alors, est-ce la dérivée de VL sur dt est égale à moins b VL à la puissance n. شنو قلنا VL كيفاش دايره constante la dérivée d'une constante اش كيعطينا 0. Alors 0 est égal à moins b v l à la puissance n. Donc اش نلقاو a نجيبوها هذه هنا تولي moins a moins b v l à la puissance n. Alors مشات ولات بلس. الا بغينا v l à la puissance n اش تولي تساوي عندنا a sur b. هنا عندنا برودوي. alors b تمشي هنا تولي a sur b. هذه هي l'expression ديال v. وهنا ça dépend. إلا كانت عندنا n est égal 1 vl تكون هي a sur b. si كانت n est égal à 2 كتلقاه vl، يعني تولي عندنا vl كاري. باش نحيدو الكاري اش كندخلو الغاسين دو a sur b. متفقين؟ alors هادو deux expressions ديال la vitesse. متفقين؟ حيت هنا الا كانت كاري اش كتولي عندنا vl كاري، يعني الا كانت كاري تكون بحال هكا vl كاري est égal a sur b. alors باش نحيدو vl كاري باش نحيدو o كاري تولي هي الغاسين دو a sur b. alors ندوزو la détermination de l'accélération à 0. détermination de A0
كنقولوا شنو لا زيرو سي à zéro c'est l'accélération initiale. Qu'est-ce que ça veut dire initiale؟ يعني في t égale à 0 ياك حتى هي on commence باش l'équation différentielle. On a dv sur dt est égal à moins b vg à la puissance n. قلنا on peut déterminer à 0 aux conditions initiales. Les conditions initiales, ça veut dire t égale à 0. A, t égale à 0. A, t égale à 0, alors هنا faites attention là عليكم. V t égale à 0, يعني يلا l'objet غادي يدير départ غتكون la vitesse nulle. Parce que initialement la vitesse est toujours nulle. ياك dans ce cas, mais l'accélération ماشي nulle. L'accélération à t égale à 0 راه هي اللي كنسميوها à 0. C'est bon? Contre, فاش كتكون عندنا la vitesse constante, l'accélération كتكون 0. Mais فاش كتكون la vitesse nulle, l'accélération كتكون علاش؟ حيت عندنا changement de vitesse. تبدا من 0 واش بقى غادا وكتطلع، يعني كتكون عندنا l'accélération à 0. C'est bon? Alors كنمشيو كنريبريزونطيو هاد كنغومبلاسيو هادي في l'équation différentielle. Alors غنشوفو d vt égale à 0 sur dt est égal à moins b fois v la vitesse t égale à 0 à la puissance n. C'est bon? Alors شنو قلنا dérive ديال v هي l'accélération، يعني dérive de v t égale à sur dt تلقى هي l'accélération à 0 est égal à moins b و vg t égale à 0 قلنا v t égale à 0 est égal à 0 يعني b fois 0 à la puissance n. Alors واش نلقاو à 0 c'est a، يعني l'accélération initiale هي la constante a ياك. alors هنا détermination نقدروا نجبدوها من هاد لي زيكسبرسيون الا كانوا هاد لي كونستانت، ou bien à 0 نقدروا نكالكوليوها من a الا كانت a donnée، ou bien on peut définir هاد لي دو VL و A0 من واحد الجراف اللي هو كيعطينا la représentation يعني الفارياسيون de la vitesse ياك au cours du temps ou bien en fonction du temps. جافقين؟ alors واش كيعطينا هذا؟ V en mètres par seconde et l'instant t. Alors initialement كتكون toujours la vitesse nulle وكتبقى ياك elle augmente jusqu'à une valeur max. alors هاد la valeur max شكون هي؟ هذه هي VL، هي لا فيتاس ليميت. يعني الا عطاك الجراف وقال لك ديتيرميني في ال كتمشي كتاخذ هاد الفالور كدير لها البروجيكسيون على الفي كتلقى في ال. سي بون. الوغ بوغ ديتيرميني هنا ا زيرو كيكون يقدر يكون عاطيك واحد لا طونجونت. فوالا كيف كنا كندير هاد لا طونجونت اش كتعطينا؟ الا بقينا عاقلين في ار سي كنا من لا طونجونت كنطراسيو طو. الوغ نفس méthode. alors كناخذ هاد البوين دانترسيكسيون بين الماكس ولا طونجونت ا تي ايغال 0 كنلقاو الطو. هاد الطو اش كنسميوها؟ هي لو طون كاركتيريستيك. يقدر يسولك على لو طون كاركتيريستيك. الا سولك على لو طون كاركتيريستيك هو هذا طو. كتجبدها من الجراف وكتقرا لونيتي ديال هاد الجراف، كتشوف هاد الفالور وكتقراها. وهاد لو طون كاركتيريستيك شناهي؟ هاد لو طون كاركتيريستيك راه هي لا فيتاس ليميت سور ا زيرو. هي اش قلنا؟ هي لا فيتاس ليميت سور ا زيرو. الوغ ا زيرو شناهي؟ هي في ال سور طو، في ال هاهي و طو هي هادي. سي بون. الوغ احنا لقينا لاكسيليراسيون من اش انيسيال من الجراف، وهادي متر باغ سكوند وهادي بالسكوند. الوغ ا زيرو متر باغ سكوند كاري.
C'est bon? Alors, en général, et هنا ما تنساوش شنو كيكون عندنا دو ريجيم. هذا اش كنسميوه ريجيم، ان ريجيم بحال شكل l'électricité, régime permanent, ou bien on peut le nommer par un régime asymptotique. C'est bon? شنو قلنا؟ soit régime permanent ولا régime asymptotique. وهذا كيتسمى régime transitoire ولا régime initial. C'est bon? قلنا transitoire ولا هي نكتبها لتحت initial. C'est bon? ولا هذا اش كنقولو ريجيم بيرمانون ولا اسامبتوتيك. كتبوها حتى هي اسامبتوتيك. الوغ هنا سالينا هاد لي غروندور كاركتيرستيك. الوغ هنا بور ريزودر اش ليكواسيون ديفيرونسيال ياك اون بو، يعني الا كانت ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي دوغري مي فاش كتكون غير هاد لا بويسونس ان ايت ايغال 1 كنقدروا نخدموها بحال الشكل ديال البروميي دوغري كنخدموها بالاكسبونونسيال متفقين، وكنلقاو لا سوليسيون ديالها، حيت لا سوليسيون ديالها كتكتب بلا فورم اللي كنا ديجا كنعرفوا هي ا اكسبونونسيال موا ك فوا تي بلس بي ياك. او بيان اون بو لا ريزودر هاد ليكواسيون ديفيرونسيال باغ واحد الميثود كنسميوه الميثود دولار. هذيك الميثود دولار هي واحد الميثود نيميريك كنسميوه نيميريك ايتيراتيف. كيفاش ايتيراتيف؟ يعني كتبقى تعاود بواحد لا ميم فاصون. كناخذوا واحد ان طابلور، هذاك الطابلور كيبقى يقدر اوتوماتيكمون يبقى يكالكولي ليا انا قد ما انا كنزيد هو كيعطيني الكالكول اوتوماتيكمون. كنقولوها ايتيراتيف يعني كتكرر بزاف، يعني هذيك الطريقه كتولي ممله صافي. كتبقى تعاود تحسب نفس الحساب كتبقى تعاود. سي بون. الوغ ندوزو لا ميثود دولار. قلنا هاد الميثود دولار ياك هي اش كتلقى ياك pour trouver la solution de l'équation différentielle. ياك اش كنقولو هنا une méthode numérique ياك itérative. C'est bon. Voilà. Itérative. Et voilà. Et d'après cette méthode, on peut calculer ou bien déterminer la vitesse ou bien déterminer l'accélération. L'accélération. Alors, pour déterminer la vitesse. Alors, ou bien, نبداو l'accélération. Pour déterminer l'accélération, on sait que toujours A هي la dérivée de V sur dt. Et d'après l'équation différentielle, كتكون عندنا dV sur dt est égal
A moins B fois V. متفقين؟ V à la puissance n. V soit كتكون V ولا V carré. Alors en général فاش كنقولوا هنا VI كتولي هنا VI. متفقين؟ وشنو هي dV sur dt هي AI. AI est égal à moins B ياك fois VI à la puissance n. Elle est en général. C'est bon? Alors, c'est par exemple AT égale à 0. يعني AT égale à 0 تكون عندنا A0. A0 واش كتساوي A moins B V V0 à la puissance n. وحنا كنعرفوا V0 est égal 0 متر par seconde. يعني اش نلقى بأن ياك on trouve que A0 est égal هي A. ياك وديجا قلناها toujours A0 شنلقاوه c'est A. C'est bon. نشوف à l'instant T1. A à T1 يعني à T1 ainsi que AI يعني اش تولي I هي 1 est égal A moins B وهاد A و B ce sont des constantes qui كيكونوا عوض I اش تولي V1 à la puissance n. ياك سي قالك à l'instant T2 يعني اش تكون عندك A2. هنا فاش كتكون A2 اش كتكون مع A moins B V2 à la puissance n. Par exemple à l'instant T3 T3 اش تكون A3 est égal à moins B V3 à la puissance n etc. à l'instant A5 يعني فاش كتكون هنا A3 هنا V3 A4 V4 A5 V5 A6 V6 A7 V7 A10 V10 متفقين؟ الوغ هادو كيكونوا لي ميم. الوغ نرجعوا لا ديتيرميناسيون دو لا فيتيس انيسيال ainsi que toujours la vitesse A هي dv sur dt. متفقين؟ وشنو هي dv sur dt سي شنو لا ديريفي هي لا فارياسيون دو v par rapport la variation de t. متفقين؟ الوغ هادي سي en général. الوغ par exemple A0 شنو هي A0 هي V1 moins V0 sur delta t. alors هنا اش تولي V1 moins V0 شنو هي V1 moins V0 est égal تولي هي A0 fois delta t. alors pour calculer V1 on sait que toujours V0 راه سي 0 ياك كتكون دوني V1 يعني V0 هي V في t égale 0. حنا عارفين من لا كورب V في t égale 0 شحال كتساوي 0. متفقين؟ alors اش تكون عندنا هي V0 plus A0 دلتا t وهذه حنا عارفينها 0 ها هي مكتوب عندنا. alors غنلقاو V1 هي A0 دلتا t. alors نمشيو هنا الا قلنا A حتى هي à l'instant T1 A T1 alors T1 هي هذه اللي درنا ياك قلنا اش نبغيو V1 و V1 هي V0 plus A0 delta t. إلا قلنا A l'instant T2 ياك alors اش تولي عندنا V2 شنو هي V2 alors هنا فاش كتكون V2 شوف هنا فاش كتكون V1 هنا V0 alors V2 V1 plus وهنا فاش كتكون V0 كتكون مع A0 يعني V1 اش تعطينا A1 delta t و A1 déjà calculé في l'instant T1 مثلا à l'instant T3 ياك alors اش تكون عندنا V3 alors بغينا V3 شنو خاصها تكون عندنا V2 plus A2 delta t. متفقين؟ à l'instant T4 ياك الا بغينا V4 غتكون هي V3 plus A3 delta t. الا بغينا V5 هنا par exemple غنمشيو نزيدو هذه. الا بغينا مثلا A on cherche V6 pardon A6 هنا A6 alors l'expression اش تكون A6 est égal H en général A6 شنو هي A moins B V6 à la puissance n.
سي بون. هنا بغينا في 7. الوغ لا بغيتي في 7 شنو هي في 7؟ هي في 6 بلس ا 6 دلتا تي. سي بون. الوغ اون جينيرال قلنا ا اي est égal à moins b vi à la puissance n. Ou vi plus 1 est égal à vi plus ai delta t. شافقين هنا i plus 1 هنا غير i. شافقين فاش كتكون 3 كتكون 2 2 1 7 6 وهذه ديما كتمشي a 6 كتمشي مع هذه. سي بون. الوغ هنا بور يعني فالوريزي هادشي اللي درنا غناخدو un exemple. متفقين. الوغ هنا هاد ليكزامبل غنستوبي لا فيديو. متفقين باش ناخدو هاد ليكزامبل وعاداش نكملو ان شاء الله ياك باش ناخد لي دوني ياك باش ما نطولش عليكم الفيديو ونشوفو لا سويت. سي بون. voici l'exemple. Alors on a ici le colonne des temps, la vitesse et l'accélération. متفقين. الوغ هنا بارفوا كيقدر يعطيك لو با. فاش كيقولك لو با راهو هي دلتا تي سوا كيقولك ايت ايغال كومبيان. متفقين. ولا كتقدر تكالكوليها غير من هنا من الطابلو. كيفاش كتشد دلتا تي وكتشد دو كا سكسيسيف يعني سوا 0 1 مع 0. الوغ شحال الديكالاج بين 0 1 و 0 يعني 0 10 الى نقسم لنا 0 توجور هي 0 10 سكوند. الوغ لو با هو 0 10 ou bien تشد مثلا 0 20 نقسم لنا 0 10 دلتا تي هي 0 20 موان 0 10. شنو 0 20 موان 0 10 راه توجور هي لا ميم 0 10 سكوند. 0 30 موان 0 20 0 10 0 40 موان 0 30 0 10. متفقين. الوغ الا ما عطاهاش لك كتجي كتحسبها غير بحال هكا. الوغ ديما كنبداو بالاكسليراسيون علاش كنتبعوها لا فيتاس. الوغ لا بغينا ا2 ياك calcul de A2. alors اش كدير؟ قلنا toujours AI est égal à H A moins B VI. شافين. alors هنا comme donné ديجا انا نعطيها لكم. عطينا A هي 9,6 متر par seconde carré و B هي 0,15 متر موان 1. سي بون. الوغ ديجا عندنا هادي. الوغ الا بغينا A2 شوف قلنا AI يعني الى اي رومبلاسينا ب2 حتى هاد اي حتى هي غتكون 2 هي A موان B V2. متفقين. يعني اش تكون A2 A شحال قلنا هي 9,6 موان B شحال 0,15 فوا V2. V2 فين V2 هي هادي اللي كتكون في ميم لين مع A2 هي 1,9. الوغ باش نكالكوليو هادي خصنا كالكول. فوالا الكالكول شنو عندنا 9,6 موان 0,15 فوا 1,9. متفقين. شحال هي 0,315 0 باردون هي 9,315. A2 شحال لقينا هي 9,315 متر بار سكوند كار. اي فوالا حنا كالكولينا A2. دابا ملي سالينا A2 غادي ندوزو ل V3 كنمشيو ديما بحال هكا. متفقين. كالكول دو V3 هو اش كيعطيك؟ هو كيعطيك 2 مثلا يعطيك A2 مع V3 ولا يعطيك A3 مع V4 A4 مع A5 V5 كيبقى يعطيك بحال ولا A1 مع V2 يعني ديما كيبقى هو كيحدد لك دو اكسيليراسيون فيتاس. الوغ حنا اون سيكو توجور في اي بلس 1 اش كتساوي لينا هي في اي بلس اي دلتا تي. الوغ واش بغا في 3 هنا اي بلس 1 يعني هنا غير اي يعني الا كانت هنا 2 هنا كتكون 2 بلس 1 هي 3 يعني الا هنا كانت 3 ديما هنا كنقص 1 يعني تكون في 2 بلس وهذيك تكون بحال هذه الا كانت 2 حتى هذه 2
A2 fois delta T. V2 شحال عندنا؟ ها هي V3 يعني V2 هي اللي قبل منا A9 بلس A2 هي اللي كالكلينا دابا 9,315 في دلتا تي قلنا هي اللي كالكلينا 0,1 متفقين؟ الوغ V3 شحال نلقاوها 1,9 plus 9,315 fois 0,1 bien 0,10 نلقاو 2,83 متر par seconde et voilà هذه V3 متفقين. نقدروا نزيدو A3 ياك de A3 باش نكالكيليو A3 ميم فاصون متفقين. الوغ هنا هاهي نرجعو لهادي قلنا AI يعني قلنا A3 est égal à moins B VI. شكون هي VI؟ هي V3 متفقين. الوغ هادي قلتلك دين مانيير جينيرال. شوف هنا باش خدمت شوف في على بويسونس 1 كون كانت كاري غادي نبقاو نخدمو بهم كاري متفقين. انا ما خدمتش بكاري. شوف على حسب ليكواسيون ديفرونسيال اللي عندك. انا هنا خدمتها في على بويسونس 1 شتي كون كانت في كاري يعطيك هو في كاري سي بون. الو قلنا شحال هاهي عندنا هي 9,6 ياك موان بي 0,15 فوا في 3 حنا يلا كالكيلنا في 3 2,83 متفقين. الوغ نشوفو شحال A3 9,6 موان 0,15 فوا 2,83 شحال هادي 9 بريسك. هنا باش نماجوريو 5 كتعطينا الا حيدنا تولي هنا 6 و 6 الا حيدنا تولي هنا 8 يعني 9,18 صافي. يعني A3 شحال نلقاوها 9,18 متر باغ سكوند كاري سي بون. الوغ هاي A3 ومن الأحسن نبقاو نكادريو لي ريزلطا بحال هكا نسيبليهم باش A3 غتعطينا V4 calcul de V4. هادي غير باش نتا كنخدمهم معاك بحال ابليكاسيون حتى كتابليكي وكتزيد تفهمهم حيت بزاف الناس كيبقاو يسولوني كيفاش الاستاذ نحسب هادي وكيف. الوغ في 4 الوغ ديما الا بغيت في 4 كنبدا بفي 3 في 4 كتساوي في 3 بلس A3 دلتا تي. هاي ديما هنا فاش كتكون زايده واحد هنا وهنا كنقص هذاك الواحد متفقين. الوغ عندنا في 3 شحال هاهي اللي هي اللي حسبنا 2,83 plus A3 9,18 في دلتا تي اللي هي 0,1 bien 0,10 V4 est égal ياك 2,83 plus 9,18 في 0,1 اش عطينا هادي 3 عاوتاني باش نحيد الويت تولي 3,75 متر باغ سكوند. الوغ هادي سي V4 نساليو ب A4 ياك calcul de A4. الوغ باش نكالكيلو A4 شنو خاصني ندير؟ نزيد توجور A4 اش تساوي ليا حنا شنو بغينا. هاهي A4 est égal A moins B في V4 شحال 9,6 moins B 0,15 V4 3 هاهي يلا حسبنا 3,75 سي بون. الوغ شحال نلقاو A4 égal 9,6 moins 0,15 fois 3,75 شحال تكون 9,004 متر بار سكوند كاري اكسليراسيون. الوغ هنا
الرومارك ردوا بها البال الله يرضي عليكم. لاكسيليراسيون، قلنا لاكسيليراسيون فاش كتولي عندنا لا فيتاس ليميت. نرجعو للفارياسيون. فاش كتولي في ال شحال كتكون لاكسيليراسيون؟ قلنا فاش في ال كونستونت، هيا كنا جينا لا قلنا في ال كونستونت والديريف ديال كونستونت شحال؟ زيرو. الوغ شوف لاكسيليراسيون من 9 6 كتبقى غادا وكتنقص. هاي كانت 9 6 ولات 9 31 ولات ا 3 9 18 شي شويه ولات 9 وغادا كتبقى غادا طون فيغ زيرو. لا فيتاس الكونترير بدات من زيرو شي شويه ولات 0.85 ان 9 في 3 في 3 شحال 2.83 في 4 في 4 شحال ولات 3.75. الا حسبت في 5 كتبقى غادا وكتطلع. متفقين؟ ديما لا فيتاس غادا كتزاد من زيرو لفي ليميت والاكسيليراسيون كتمشي من ا زيرو كتبقى غادا طون فير زيرو ديما لانفيرس. سي بون. الوغ سي بريسك حاولت نيكليغي يعني اي حاجه تقدر تشكل لكم شي كونفلي، يعني سوا في ليكزيرسيس لي زيكزيرسيس سوا في شي اكزام فينال سوا. حاولت الكور انا ديطاييه سو فورم يعني دي كيسيون دكور و كيسيون كيكونوا في لي زيكزيرسيس. حاولت نعطيكم دي زيكزامبل كدا نديطايي الماكسيموم بوسيبل. الوغ فوالا يعني سالينا شوت فيرتيكال. هذه لابارتي ديال لي فروتمون حتى هي ساليتها. هذا هو التروازيام فيديو في هاد لابارتي سالينا. الوغ في لو كور سويفون ان شاء الله غادي يكون هو الموفمون دان بروجيكتيل dans un champ de pesanteur uniforme. متفقين؟ الوغ الله يرضي عليكم حاولوا تخدموا لو ماكسيموم بوسيبل كيف العاده. حاولوا تميتريزيو لي لوا دو نيوتن هما الاولين حيت هما لا باز. تبعوهم هادي باش البروجيكشن ان شاء الله غادي يجيكم سهله بزاف. الوغ الله يوفقكم والله يرضي عليكم والله يخليكم ديما يعني الله يفرحكم يعني بهذا المعنى والله يدير لكم شي تاويل ديال الخير والله يوفقكم والله يحقق لكم كاع داكشي اللي كتمناو يا رب. الوغ ان شاء الله نتشوفوا في لا بروشين فيديو.